এটা জমনি ভিডিঅ' জমনি কথা এইগৰাকী আহিছিলে জিপলাইন কৰি আছিলে মাজতে লাগি ধৰিলে মানে এতিয়া চিঞৰি আছে हमको ले जाओ भाई पता नहीं चला ये अटक गया यहाँ पे ऐसे ऐसे करो झटका दो কোৱা আৰু কোনে কোনে উঠিবলৈ মন গৈছে हेल्प चिल्ला रहा है ये बचा लो भाई बोल रहा है এইজন আহিছে বচাব কাৰণে ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया सब কেনেকে নিব লগা হৈছে Oh my god, big food. এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে বুটত বৰফ সোমাই গৈছে চাওক মানে ঠাণ্ডাত বিষাই গৈছে মোজা তিতি শেষ সেই বুটবোৰ ইয়াতে ৰেণ্টত পাইছে নিজৰ কিছু পিন্ধা হ'লেতো অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তিতি গ'ল উপায় নাই এনেকৈ পিন্ধিব লাগিব এতিয়া বেছি দেৰি নৰওঁ ৰুমলৈ যাওঁ ৰুমলৈ গৈ ভাত চাত খাম অলপ ৰেষ্ট ল'ম ইয়াতে আমাৰ নিচিনা মানুহ মানে ইয়াতে বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে দুদিন বা এদিন তাৰপাছত সেই যিটো ক্ৰেজিনেছ আছিলে বৰফ সেই পাগলপন্থী নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াতে চব শেষ হৈ যাব অলৰেডি মোৰ শেষ হৈছে উশাহ ল'বলৈ কষ্ট মুখ চুখ শুকাই অৱস্থা নাই তো মেক্সিমাম ইয়াত মানুহ এদিনেই থাকে আমাৰ বাৰু দুদিন তিনিদিন হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা গৈ আমি ভাবিছোঁ কুল্লু মনালীত ৰম এদিনমান তাতে কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰিম চাওঁ কি হয় ইয়াতো সোমাই আছে নেকি এয়া আঙুলিটো অকৰা হৈ গ'ল এইটো বুঢ়া আঙুলি এইটো মৰা নিচিনা হৈ গ'ল ইয়াক আৰু দুখ পালেও মানে গম নাপাম সেইটো ভৰি এইটো মোৰ কেমেৰা আকৌ এবাৰ নিজৰো ফটো উঠিবলৈ মন গৈছে ভিডিঅ' উঠিবলৈ মন গৈছে কিমান লোকক তুলি থাকিম কেমেৰাটো ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলোঁ আৰু মই গৈ তাত ৰমগৈ বাকী এডিটৰ আমাৰ ৰুদ্ময় ককাই মিলাব সি মিলাই তাৰ ডিমাণ্ডেই এনেকৈ মোৰ নিজৰ কৰিবলৈ মইতো মানে ভবা নাছিলোঁ যে মই নিজৰো এনেকৈ তুলিম সি মোক কৈ পঠাইছে যে তুমি এনেকৈ ল'বা ভিডিঅ' বাকী মই এডিটত মিলাম এই আকৌ সোমাই গ'ল দেখিছেনে এয়া এইটো সোমাই গ'লে দিগদাৰ বহুত সোমাই গ'ল বস্তু অলপ দিওঁ বাই বাই এই টিকলুকেইটা চকী বনাই আছে ইমান ধুনীয়া খেলি আছে हाय हाय क्या बना रहे हो हाँ स्नोमैन बना रहे हो दिखाओ ना कैसे बनाते हो दिखाओ दिखाओ जरा ये क्या है मेन का क्या है ये सर्ग है क्या ओके बनाओ तो हाँ हाँ ठंडी लग रही है आपका नाम क्या है आयुश्री अजीरा
Where are you from? हम बिहार। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th 2। वाह। अभी स्कूल बंद है? अभी स्कूल बंद है? 7 तारीख से बंद है। 7 तारीख का बंद है। क्यों? छुट्टी, विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन। ओके, जल्दी बनाओ ना, हम भी देखेगा कैसे बनाते हो। ये बर्फ हाँ, नहीं है ना, तो हम निकल नहीं रहे है। हो गया, ये तो उसका बेस हो गया। हाँ, नीचे वाला पेट है उसका। हाँ। हो गया। ये क्या है उसका नाक? ए, थोड़ा छोटा वाला ले लो। क्या कर रही है? हम तोड़ के दे। हाँ, जरूर करेंगे। नहीं, हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। आप कहाँ से हो? हम आसाम से है। आसाम। आसाम से। तेरे को इतना सब कुछ तो आसाम के बारे में पढ़ती रहती है। हाँ, आसाम के बारे में पढ़ते हो? हाँ। इसका आँख कहाँ है? आँख बनेगा। आपका हुआ नहीं अभी तक? अभी तो सिर्फ मेरा तो वो निकल भी नहीं रहा है ना, वो अरे आंखें बनाने के लिए। एक सेकंड, अरे वो कह रहा ग्लव्स पहनो। वही तो मैं कह रही हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, ग्लव्स पहन लो वरना सर्दी लग जाएगा। कोई बात नहीं, इसे लगने तो बाद में घर पे जाके आराम करेगा। नहीं दाग खाएगी। करेगा कैसे? दाग खाएगी। और मम्मी की दवाई भी नहीं। हैं, पीटेगा ना? अगर हमें खिंचे वक्त अगर हमको गिरेंगे तो आपको हम छोड़ देंगे। हैं, और अगर हम बर्फ में बिना ग्लव्स के कर सकते हैं हैं। अभी और कौन सा बनाए? आँख हो जाएगा, हमने इमेजिन कर लिया आँख के हाथ से कहाँ कैसा होगा। आइयो एक काम कर, एक स्टिक ले और उसे पूरा अंदर घुसा दे छोटी। हाँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय।